ପଥଚାରୀ हे गाड़ी चालक तमे धीरे धीरे जाओ पिलांको ऊपर आघात न हो इत्यादि इत्यादि। किंतु किछि बात गला परे मु देखिली गोटे मशाल चिन्ह अछि आम जिते गुड़े मुझे गली से गुड़िक सब हूँ संकेत किंतु मशाल चिन्ह जिते मुझे देखिली मो मन कौन धारणा आसो यहाँ को आम विचार करवा कथा ये धारणा आसो जे आम कहूँ जे मशाल को गोटे आलोक आलोकर संकेत दौची मशाल ज्ञानर मशाल मशाल बोली कहूँ बुद्धिर मशाल बोलिक कहूँ विचारर मशाल बोलिक कहूँ इत्यादि इत्यादि बहु कथा आम कहूँ तेणु मशाल सिद्धि हो गोटे इंगित रु भिन्न जहाँ आम अतीत जिते रास्ता कड़े देखुलु जो गुड़ी को आमको इंगित दौले बर्तमान मशाल से प्रकार इंगित देउ नाही आम कदापि मु कहि परिबु नाही हो तो सेठी स्कूल टी अछि थाई पारे हो तो न थाई पारे किंतु मशाल आम मन भीतर गोटे प्रश्न उत्थापन कला मन भीतर कौतूहल उत्थापन कला से कौतूहल कौन ना मशाल जदि हुए ज्ञानर प्रतीक तेबे ये केउठी रास्ता धारे हुए तो स्कूलटी अच्छी आम एथिरे एकमत हो जिबा सेपरी धारणा आम मन भितर आसिले कौतूहल आसिले आमर आकांक्षा वृद्धि पाइले आमे मशाल को ज्ञानर प्रतीक भाव ग्रहण कर दे पारिबा किंतु तात्पर्य होची कौन ना खाली मशाल कौन ये ज्ञानर प्रतीक है ना आउ किछि अछि मशाल को आम केते केते अर्थ रे ग्रहण कर दे पारिबा कोठी मशाल को विप्लवर प्रतीक मशाल जो नियाटी बाहरुची से नियाटी गोटे ध्वंसर प्रतीक आसुची विप्लवर प्रतीक आसुची गंडगोल आसुची मानसिक जगत रे जो विप्लव चलुची मानसिक परिवर्तन जो होउची तार मध्य प्रतीक हो पारुची तेणु आम कहबा जे प्रतीक मात्र रे गोटे संकेत दिए आमर ज्ञान जगत रे जहाँ स्थिर धराबंधा जो चेतना जो धराबंधा विचार तार गोटे परिवर्तन हो जाए आम जहाँ जानिछु से परिवर्तन करे दिए प्रतीकर अंतर्निहित अर्थ जमीक धरा जाऊ आम अनेक समय कही था जे प्रतीक जदि मु प्रथम कही प्रज्ञा पृष्ठ भाषा प्रतीकर जदि उद्देश्य हुए आमर बा श्रोतार बा दर्शकर ज्ञान शक्ति को समृद्ध करिवो ज्ञान शक्ति को बढ़ेइबो तेबे आम भितर प्रश्न हबो जे प्रतीकर रूप प्रतीकर प्रकार केते प्रकार आमे केते प्रकार प्रतीक कहि पारिबु आमे हमरो आलोचक माने खुद केते प्रकार प्रतीक अछि वस्तु प्रतीक अर्थ प्रतीक ध्वनि प्रतीक दृश्य प्रतीक ए प्रकार बहु प्रकार प्रतीकर कथा कहिसंती ये सब खाली जानिबा पाई हमको सचेतन कर देबा पाई बा हमको निर्दिष्ट मार्गटिए निर्दिष्ट बाटटिए देखैबा पाई से कथा तो कहा जायछि आमे तो एमिति भूसु पंडित नुहु जे हमर विचारधारा एते व्यापक जे जहा कथा जो कथा कहबे आमे सब कथा को बुझी पारिबु व्याख्या कर दे पारिबु आमे सेमितिया तेणु आमर सीमित ज्ञान को बुझेवा पाई आलोचक माने पंडित माने मार्गदर्शक माने एमिति केते केते वस्तु प्रतीक अर्थ प्रतीक दृश्य प्रतीक एई भली केतोटी विभाजन से करि देइचंती किंतु हमको जदि जेमती अजय बाबू कहूँ से देइचंती चंद्र कथा कहला बेलू
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଖୁବ କମରେ 3ଟି 4ଟି ଅର୍ଥରେ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟି ହଉଛି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରତୀକ, ନିର୍ମଳତାର ପ୍ରତୀକ। ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଗଗନେ ବିରାଜି, ଦିଶେ ଯଥା ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଅଛି ମାଝି, ଚାହିଁ କୁମର କାତର ବସି ଲେଖି ବସି ଆରମ୍ଭିଲା ବିନୟ ପତର। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଇଏ କଥା। ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ପଡିଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ଆସିଲା, ଭାବ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। କି ଭାବ ଆସିଲା? ଓ ସହଜେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର କଥା, ଏଠି ତ ପ୍ରେମ କଥା ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁছে ନା ନିଜର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବସିକିରି ତାର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବସିକି ଚିଠି ତାର ଲେଖିଲା। ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଅଛି ମାଝି, କାମ ଦେବ ସେ ଚିଠିର ତୁଳନା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ଜହ୍ନ ରାତି, ତାର ଯୋଉ ନିର୍ମଳତା, ସେଇ ନିର୍ମଳତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି କନ୍ଦର୍ପର କାମଦେବର ସହିତ ତୁଳନା କରିଲେ। ଆମେ କହିବାର କଥା, ଜହ୍ନ ରାତି ପ୍ରତୀକ, ଦର୍ପଣ ପ୍ରତୀକ, କାମଦେବ ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତୀକ। ସେଠି କବିତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆମେ କବିତାକୁ ଅର୍ଥ ନ କରିକିରି କବିତା ଭିତରୁ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଚାର ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଯେ ଯୋଉମାନେ ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା 1962 ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏସବୁ ପଢିଥିବ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବ। ଏବଂ ଆମର ଅଜୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଏ ବିଦେଶୀ କବି ମାନେ ସେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କବିତା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କବିତା। କବିତା 1962 ସେ କବିତାଟି ଅଛି। ଏ କବିତାଟିକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିତା। କାହିଁକି ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିତା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ସେ କବିତାଟି ଛୋଟିଆ କବିତାଟି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ମୋତେ କର ପ୍ରଜାପତି ତୁମ ବଗିଚାରେ, ହେ କୁସୁମା କର ଦିଅ ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ମାଇଲିଏ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଜାପତି, ମୋତେ କର ପ୍ରଜାପତି ତୁମ ବଗିଚାରେ, ବଗିଚା ପଦ, ହେ କୁସୁମା କର ଦିଅ ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ମାଇଲିଏ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ପୁଣି ମାଇଲିଏ, କ୍ଷୁଧାଟାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ମହୁର ସୋରେଇ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରର ନୀଳ ନୀଳ ଶତାବ୍ଦୀଟିଏ, ଦିଅ ମୋତେ ସୌରଭର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗଣା, ହେ ସମ୍ରାଟ ଦିଅ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଗ୍ରାମ। ଏଇ ଛୋଟ ନଈଟିର ଉଳୁ ଉଳୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ ଯହିଁ ଅବିରାମ। ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ତାରା ସବୁ ପ୍ରେମ ମେଳେ, ଦିଅ ମୋତେ ଏକ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ହେଉ ସେ ପ୍ରତିମା ଅବା ରୂପକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ହେଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାକରା। ପ୍ରେମର ନିଭୃତ କୁଞ୍ଜବନୁ ଋତୁରାଜ, ଦିଅ ମୋତେ ତୁମ ପୁଷ୍ପଧନୁ। ଇଏ କବିତାଟିକୁ ଜାଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏଥିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରଜାପତି, ବଗିଚା, କୁସୁମାକର, କ୍ଷୁଧା, ମହୁ, ସୋରେଇ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର, ନୀଳ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଶତାବ୍ଦୀ, ଗୋଟିଏ ସୌରଭ, ପ୍ରଗଣା, ସମ୍ରାଟ, ଖାଲି ଗ୍ରାମ, ଛୋଟ ନଈ, ଉଳୁ ଉଳୁ ଧ୍ୱନି, ଫୁଲ, ତାରା, ଧ୍ରୁବ ତାରା, ପ୍ରତିମା, ଡାକରା, ନିଭୃତ କୁଞ୍ଜବନ, ଋତୁରାଜ, ପୁଷ୍ପଧନୁ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତୀକ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ କବିତା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ କବିତା କହୁଛେ? ସେଥିପାଇଁ
एडगार आलान पो कहले गोटे बल देले तार संज्ञा देले प्रतीक केमिति ना प्रतीक गोटे अलगा एवं आम साहित्य देखुचे अष्टादश शताब्दी प्रारंभ बेलू इंग्रेजी ठारू अधिक भाव में आगे जाइकरी अमेरिकन साहित्यिक माने कवि माने जो कविता लिखिले जो प्रतीकवादी कविता से एडगार आलान पो